सांग्रंसल पानीसागर किरिमा सिंसा लाहार पाटिमुं पाटिमानि कक्तुमा ट्राक मालकुं bai फेरेजागै पाटिमा थयो लांमा चोइ थांगा बेसेबाची उमरनि रंजन देबनाथ मुगै चाक्रानि ट्राक लरि मालकुं bai फेरेजागै चेके जागाय अंजाक बाहान बेक्रेंग्रक पेप्लेजाक यागुलो पानीसागर थानानि पुलिस bai रमजाखा ट्राक मालकुं चालकनाय तो অনেক 12টা 12:30 দিকে আমি তো দোকানের ভিতরে আসলাম। দোকানের ভিতর থেকে আমি দোকানে ডাব্বা নিয়ে ওদিকে ফালাই যে বাইরেছি কত গাড়ি একটা দাঁড়াইছে একটা আওয়াজ করছে। তো আওয়াজ করার পর আমি দৌড়িয়ে গেছি পিছন দিকে গিয়ে দেখি একজন মানুষ হলে আমরা গ্রামের ওই গাড়ি বাড়ি মারছে। ওই তারপর ওটাই কেউ তো আসলো না তখন আমি সবাই দিন লাগছি ড্রাইভার নামছে আমরা দুজনে নিয়ে রাস্তা সাইডে লাগাইছি তারপরে ফায়ার সার্ভিস খবর দিয়েছি। তো এদিকে পানিসাগর পুলিশের গাড়িও যার তারা করাইছি তো মানুষ চলছে ফায়ার সার্ভিস চাইয়ে লয়ে গেছে। रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिवो बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो खलाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालिपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 /825891971 /8119938 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট